गौसे पाक फरमाते हैं इस तरह आसमान का साया सारी जमीन पर है, तेरा साया हर मुरीद पर है। तुम लोगों ने शरीयत का मजाक बनाया हुआ अपने आप को अहले सुन्नत कहलाते हो, अहले बिदअत हो। अहले सुन्नत जो है वो किताब को मानता है, कुरान मजीद को, सुन्नत को मानता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, गौसे आजम को हर कोई बरेलवी नहीं मानता है। कुछ बरेलवी ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला पर ही विश्वास रखते हैं और उसकी ही इबादत करते हैं। लेकिन जो बरेलवी गौसे आजम का नाम लेकर अपनी दुकानें चलाते हैं और साथ ही ये भी दावा करते हैं कि गौसे आजम जो थे वो हर तरह की मौजज़ात करने की ताकत रखते थे, जबकि ऐसी ताकतें अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दी हुई थी। आज की वीडियो में ऐसे एक बरेलवी मौलवी साहब हैं जो कि अच्छी तरीके से अल्लाह ताला की हदीस को जानते हैं, कुरान के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने अपने ही बरेलवी के तबके के लोगों को एक्सपोज करके रख दिया है कि किस तरीके से ये गौसे आजम के बारे में झूठी झूठी बातें फैलाते हैं, जो लोगों को कुरान और हदीस से दूर करने की कोशिश करते हैं और लोगों का दिमाग खराब करके उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हो सके तो वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये बहुत खतरनाक है। ये यहूदियों ईसाइयों का तरीका है, जो हमारे नाम निहाद उलमा, जिन्होंने उलमा का गेटअप अख्तियार किया होता है, वो लोग मिंबर रसूल पर बैठकर इस तरह की बातें छोड़ रहे होते हैं। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के अजीम बंदे, मुवाहिद बंदे, मुत्तबे सुन्नत बंदे, शरीयत की पासदारी करने वाले, उनके मुतालिक बेपर की इस तरह उड़ाई जाती हैं, इस तरह उड़ाई जाती हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह का अख्तियार भी लेकर उनको दे दिया जाता है, रसूलुल्लाह के अख्तियारात और मकामात भी लेकर उनको दे दिए जाते हैं, और फिर बाकी भी सारे मामलात उन्हीं के सुपुर्द किए जाते हैं। वो कहते हैं अब्दुल कादिर कादिर है, मुझे होर किसी कादिर दी लोड़ नहीं, बगदाद दियां गलियां काफी ने, समझ जन्नत जान दी लोड़ नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने अब्दुल कादिर को और अल कादिर को एक बना दिया। अल कादिर खालिक है, अब्दुल कादिर उस खालिक का बंदा है, नेक बंदा है, जबकि आप उसके नाम पर 11वीं तोड़ाते हैं, उनकी तालीमात की मुखालिफ चलते हैं। वो तौहीद वाले थे, आप शिरक वाले हैं, वो सुन्नत वाले थे, आप बिदअत वाले हैं। वो किताब और सुन्नत के फॉलोवर थे, आप अपने ख्यालात को जो है वो दीन बनाए बैठे हैं, अपने घर का दीन बनाया हुआ है। उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की तौहीद की दावत दी है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी किताब गुनियत तालिबीन तो पढ़ के देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। पीर अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात क्या है आपको तो पता ही नहीं है। किसी शख्स की तालीमात नजरिया मालूम करना तो कैसा पता चलेगा? या तो उस शख्स से खुद मिला जाएगा, अगर वो खुद शख्स नहीं है तो उस देखा जाएगा उसने अपने मुतालिक, अपने अकायद और नजरियात के मुतालिक कोई किताब लिखी है तो उससे पता चलेगा। तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम गुनियत तालिबीन है, और भी उनकी किताब है जैसे कि फुतूहुल गैब है। आप उनको तो पढ़ेंगे नहीं, और आप अपनी मर्जी का शरीयत और दीन बनाकर और करामात इस तरह की अलमान वलफीज। अच्छा जी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने जहन्नम का रजिस्टर देख लिया और उसमें उनके किसी मुरीद का नाम नहीं है, क्या कुरान मजीद में आया? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया? ये इख्तियार तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जाके देखा हो कि जन्नत के रजिस्टर में किस किस का नाम है, जहन्नम के रजिस्टर में किस किस का नाम है। हालांकि आपने जन्नत भी देखी है, जहन्नम भी देखी है। मेरा सवाल है, अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म गैब था तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख क्यों गलत लिखी, और इसका हवाला क्या है कि उन्होंने गलत लिखा है? ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अगर गलत लिखी है तो जो 11वीं खा रहे हैं पका पका के, ये उनसे पूछना चाहिए ना। उनका तो दावा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 561 हिजरी, जो 6ठी सदी हिजरी में एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, वो मतलब गैब जानते थे। अगर वो गैब का इल्म जानते थे तो इतनी बड़ी गलती उनसे हो। ये जनाब उनकी जो मशहूर किताब है ना, गुनियत तालिबीन, जिसको बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों उनकी किताब मानते हैं, ठीक है। इमाम ज़ाबी ने भी कहा कि उनकी किताब है, उनसे पहले भी इब्न हजर अस्कलानी ने और अहमद बरेलवी साहब ने, सब लोग लिखे उनकी किताब है। सिर्फ एक मेरा अब्दुल्लाह मुदस्सिर देलवी का इनकार है, बाकी सबका साबित। और ये छाप रहे हैं, बरेलवी छाप रहे हैं, अहले हदीस भी, देवबंद भी छाप रहे हैं। उसमें आप अशूरा वाला चैप्टर निकाले ना, उसमें लिखा है कि नबी इस्लाम 10 मुहर्रम वाले दिन पैदा हुए। जो हमारे मुसलमानों के बच्चे को पता है कि नबी इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, चले 12 की तारीख पे अगर इख्तिलाफ भी करे वो खत्म हो गया। मैंने तो दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी की किताब में 4 नंबर असर है कि मोहम्मद इब्न इसहाक इमामुल मगाजी फरमाते हैं कि नबी इस्लाम सोमवार वाले दिन आमुल फील वाले साल, जिस साल अबरा का लश्कर तबाह किया गया था, 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए सुबह सहरी के वक्त। तो रबीउल अव्वल पे तो वैसे ही इजमा है सुन्नी शिया का। इवन उसूलुल काफी में भी मौजूद है कि नबी इस्लाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, जो शिया की मुतबर किताब है। सुन्नी शिया दोनों की किताबें मानती है कि 12 रबीउल अव्वल है। 12 पे अगर इख्तिलाफ भी है, कोई 8 कहता है, कोई 9 कहता है रबीउल अव्वल ही है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ये बुनियादी बात नहीं पता थी। गुनियत तालिबीन में लिखा हुआ है, शुक्र है लिखा हुआ है, इसलिए लिखा था कि आपको पता चल जाए बुजुर्गों को इल्म गैब कोई नहीं था। और इस लेवल की गलती हुई कि जो बच्चे को पता है, इतनी बड़ी गलती, 10 मुहर्रम लिख दिया। चलो 10 रबीउल अव्वल भी लिखते तो हम कहते हैं 10 में टिके कुछ और बन गया। तो इल्म गैब का मसला भी अलग फजल से क्लियर हो गया। ज्यादा क्लियर करना ना कुरान और हदीस की रोशनी में, तो मसला 6A और 6B देख ले, वैसे तो काफी क्लियर हो गया जी। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने सूरज को जमीन से 160 गुना बड़ा किस बुक में लिखा है? उन्होंने अहयाल उलूम में मेरा 130 लिखा है, कि मियां सादत में तो मैंने खुद निशान लगा के रखा हुआ है, जेपीजी भी हमने अगले दिन अपलोड किया है। 160 गुना लिखा है कि मियां सादत में, उन्होंने जो फारसी में लिखी थी, उर्दू तर्जुमा भी हुआ है। तो इमाम गजाली तो उनसे भी पहले है, ये 505 हिजरी में फौत हुए हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ये ख्वाहिश थी कि इमाम गजाली मेरे ज़माने में होते तो मैं उनका शागिर्द होता। ये उनसे भी पहले है, सूफिया के इमाम है। और बाकी सही वाले सूफी, खुदा ओरिएंटेड, बाबा ओरिएंटेड सूफी नहीं थे वो। उनकी किताबों में खुदा की ही ओरिएंटेशन मिलती है, उसी के गिर सब कुछ। अहयाल उलूम पढ़ें, मकाशफतुल कुरूब, मिनहाजुल आबिदीन
اور کیمیا سعادت, ساری کتابوں آپ کو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. انہوں نے لکھا ہے 160 گنا بڑا ہے, اور ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں, ٹھیک ہے جی, نہ جو ہے وہ 1,60,000 گنا بڑا ہے, بلکہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کا مطلب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم غیب نہیں تھا, ورنہ اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی وہ نہ کرتے. سر مان لو, اور کتنا جریے تو ہم بنانے واسطے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبر عطا فرماتا ہے, اور وہ بندے ہوتے ہیں صرف انبیاء. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 179, آل عمران 179, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑے سخت الفاظ ہیں, اس کے بعد کوئی شرم کرے گا بیان کرتے ہوئے علم غیب کسی اور کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب بتا دے, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ صرف رسولوں کو, اللہ کہتا ہے کہ میری توہین ہے کہ میں ہر بندے کو غیب بتاؤں, صرف رسولوں کو بتاؤں. فآمنوا باللہ ورسولہ, پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ. ابو بکر, عمر, عثمان علی کا بھی کام ہے کہ وہ نبی کے غیب کے اوپر ایمان لائیں, اور میرا اور آپ کا بھی, اور شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ صرف ایمان لے کے آئیں, غیب کا علم نہیں ان کے پاس ہو سکتا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میری بے عزتی کرنا ہے کہ کوئی شخص کہ میں ہر شخص کو غیب کی خبر دیتا ہوں. ایک چیز ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد نبی اسلام فرمایا خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات بتا دے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن خواب کے ذریعے بھی کیا بتائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم وضو کی پیدائش کا دن لکھ لیا, اور امام غزالی نے 160 والی یہ بات لکھ لی. اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ شاہ شمس تبریز نے کیا, تو بھی شمس میں بھی شمس, اور سورج کو پاس بلایا جناب ملتان گرمی اس لیے ہوتی ہے. سر ملتان گرمی اس لیے نہیں ہوتی. شاہ شمس تبریز اگر ایک کام جو ہے نا سکردوش کر دینا تو انشاءاللہ حالے تک سکردوش پھر بھی برف بھی ہوتی رہتی, ٹھیک ہے نا. وہ ایکویٹر کے جو بھی نزدیک ہوتا جائے گا تو وہ گرمی بڑھتی جائے گی. سر تو یہ بھی اشارہ ہے ملتان میں جو ہے نا وہ گرمی اس لیے نہیں ہوتی ہے, وہ نیچرلی ہوتی ہے گرمی ملتان میں. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں. تو یہاں تو ہر وہ سودا بکتا ہے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثنوی مولانا روم میں ایک جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے, وہ کہتا ہے اللہ کبھی میرے پاس آ, میں تجھے کنگھی کروں, میں تجھے نلاؤں دلاؤں, اچھے کپڑے پہناؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوخ کرو, ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے. تو موسیٰ اور کیا کرتا, موسیٰ کی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسیا کہ اللہ کو کہیں مننا ہے, اللہ کو گھٹا ہے, اللہ کی صفات لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کی صفات ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے. اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے. اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں بتایا, نانگے بابوں کو بتایا جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے, تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہا دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا, اس نانگے کو آتا تھا. تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہیں آیا پڑھانا. پیغمبر کو بعد میں دیکھیں گے نا, دیکھیں پیغمبر کون ہے, اللہ کا ریپرزینٹیٹو. خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے, اس کو تو دین نہیں آیا, ایک نانگے کو آ گیا. دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں. یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہمارے وائزین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بھی شروع کیا جی, وہ ایک بندہ اللہ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے, ٹھیک ہے. ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہا, ایک بندے کو کیا انہوں نے کہا ادھر بھی وڈ لے, خدا کے لیے یار. یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا, تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کاٹ کے مجھے دے دیا, استغفر اللہ توب الیہ. یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں. نبی تو ہر کام اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے, جو وحی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو انسانی گوشت نہیں چاہیے. جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو, تو انہوں نے بیٹے نے بھی ثابت قدمی دکھائی, ابراہیم نے بھی. یہ ہے قرآن اور یہ ہے مثنوی شریف, جنہوں کہتے ہیں فارسی کا قرآن. اے فارسی دی قرآن ہے, عربی والا قرآن جو ہے نا وہ اے محمد رسول اللہ تے نازل ہوا ہے. یہ ساڈا قرآن ہے, وہ تہاڈا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنا بنا رکھا ہے. یار میں گستاخی کراتے ہو تسی بزرگاں کی, میری کوشش نہیں ہوتی, لیکن کیا کریں, نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی گستاخی ہو, کیونکہ جو بزرگ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ان کی گستاخی ہو جائے گی. یہ تو آٹومیٹک ہے. جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے. ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا, ایک وہ دین ہے جو بابوں نے کسے کہانیوں کے ذریعے پہنچایا. تو یا پھر نبی علیہ السلام کو مان لیں. میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کتنا مشہور کیا انہوں نے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس دن مفتی احمد صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی کہہ دیا جعلی واقعہ ہے. شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہا پہلے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے, بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے دند باندھ دیتے جی اپنے, سنا میں نے آپ نے. اور لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے کرنے کے, کہتے ہیں کیلا ان کے لیے نازل ہوا تھا. سر کیلے کا ذکر جو ہے نا, کیلے کا ذکر قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے کہ کیلوں کے گچھے جنت میں ہوں گے. ویسے کرنی دے ابا جی پردادا جی حضرت بابا آدم تو بھی مطلب اس تو بھی پہلے جڑا نا اے کیلے موجود نے, اللہ نے جنت میں رکھے ہوئے. کیلے ہونے کیلا نازل ہوا سی, کیلے پہلے بھی موجود سن. اے کہانیاں بند کرو, ورنہ کافر جو ہے نا وہ مطلب کہیں گے یہ دین کس قسم کا ہے, وہ تو آپ کو ثابت کر دیں گے کیلا کتنا پرانا ہے زمین کے اوپر, تو آپ کہیں گے ویسے کرنے کے اوپر نازل ہوا ہے کیلا, ٹھیک ہے. اور میں اسی کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہے, ورنہ کوئی 4 گورے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ کہیں گے یار یہ تو سارا فراڈ ہی ہے. تو مہربانی کرو انگریزی سیکھیو بھی نہ, یہی کہتے رہو کہ انگریزاں دی زبان ہے, خدا دا نہ سیکھنا, ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اسلام کے لیے. کہتے جی ویسے کرنی نہیں, یہ دانت توڑا, یہ توڑا, یہ توڑا, سارے توڑ دی, بتیسی نکال دی. اور کئی میوزیم, بلکہ میرے خیال بادشاہی مسجد والے میوزیم میں بھی ایک دانت پڑا ہوا ہے. کتنے میوزیم میں دانت پڑے ہوئے ہیں, ظاہر کاروبار چمک رہے ہیں نا اس کے اوپر. اس کی میں نے ان کو پھکی دی تھی, بہت بڑی پھکی, الزامی اینٹی وینم.
میں نے इनको कहा कि ये फैसला करो कि मौला अली बड़ा आशिक रसूल है या वैसे करनी। ये वैसे करनी से भी पूछो ना तो वो भी कांप उठेंगे कि यार मुझे मौला अली के साथ जिक्र कर रहे हो, किधर अली और किधर मैं। सही बात है। अब ऐसे करनी तो जंग सिफीन में मौला अली के हाथ पे बैत होके जंग सिफीन में हजरत अली की तरफ से लड़ते हुए मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ शहीद हुए हैं, ठीक है। तो ये कहेंगे जी मौला अली बड़े आशिक रसूल थे, ये ज्यादातर शिये बयान कर रहे होते हैं या बरेलवी कर रहे होते हैं। तो सही मुस्लिम के अंदर गज़वा उहद का चैप्टर निकाले और बुखारी में भी, दोनों में हदीस मौजूद है। सहल इब्न साद अस-सादी कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूं, मैं अब आखिरी सहाबी बचा हूं जिसने ये मंजर देखा हुआ है। वो बूढ़े साहबा में से थे और लोग ना हज के मौके पे उनको घेर लेते थे, तुसी हुजूर ने देखा सानू दसो। मैं उन आखिरी साहब में से एक बच गया हूं जिसने उहद का ये मंजर खुद देखा हुआ है। बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि नबी अलैहि सलाम के जब ये 4 दांत शहीद हुए तो इतना खून निकला कि आप अलैहि सलाम बेहोश हो गए ब्लड प्रेशर लॉस होने की वजह से। और मैंने देखा कि मौला अली अलैहि सलाम अपने थाल के अंदर, वो जो ढाल होती है, ढाल को उल्टा करें तो बर्तन, उसमें पानी लेके आए हुजूर का जख्म धो रहे थे और यानी पानी डालते थे और फातिमा जख्म धोती थी। और जब वो खून नहीं रुकता था तो सईदा फातिमा ने कॉटन का कपड़ा जला के उसकी राख हुजूर के उस जख्म पे रखी तो वो जख्म का खून रुक गया। और कुरान में भी है ना हुजूर की शहादत की खबर मशहूर होगी, सूरह आल इमरान 144, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, वो आयत नाज़िल हुई थी। तो मैंने इनको ये फकी दी है कि जिस शख्स ने अपने सामने दांत टूटते हुए देखे, वैसे कभी ने तो सुना ही है ना, जिस नाज़ी भी सुना है ना, उन्होंने देखा नाज़ी देखा, जिसने अपने सामने देखा, किसने? मौला अली और फातिमा ने, जिन्होंने अपने हाथों से उसका मरहम पट्टी की, उस जख्म की, उन्होंने अपने दांत नहीं तोड़े। जनाब ये इंजीनियरिंग है, कहना इंजीनियरिंग करता है। अगर मौला अली और फातिमा ने दांत नहीं तोड़े तो सर उन्होंने तो बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है। तो वैसे करनी ने भी नहीं तोड़े, ये वाकई जाली है। तो ये बस टुन्नी है, ये टुन्नी सही सुनी बात नहीं, है। सुना के सुनी, टुन्नी असी पढ़ पढ़ा के सुनी। अब इन लोगों को कोई ना कोई तो चाहिए ना जिसके नाम को इस्तेमाल करके ये अपने फिरकों की दुकानें चला सके। और इल्म गैब कोई हलवा थोड़ी है जो अल्लाह ताला हर किसी को बांटता रहेगा। उसके लिए इंसान में वो क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। जो इंसान 7 जन्म भी ले लेगा तब भी वो इंसान इस लायक नहीं है कि उसे अल्लाह ताला इतनी बड़ी ताकत बख्शेगा। और आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।